عسلامة مرحبا بكم الناس الكل. نتلاقاو اليوم في فيديو جديد. الفيديو نتاع اليوم سي سبيسيال باك. دونك اللي يقول باك يقول لا فيت تاع الشوكولا ولي غاتو au chocolat et les œufs au chocolat. Donc comme l'a veut la tradition en France, donc les parents ils cachent les œufs au chocolat et les enfants ils les chassent. Donc ça s'appelle la chasse aux œufs. Et donc bien sûr il y a aussi des préparatifs des préparatifs de gâteau et tout. Donc نقترح عليكم اليوم deux recettes. La première c'est un gâteau au chocolat à base de ganache de chocolat. Donc là c'est en forme de panier des œufs, donc décoré. Vous allez voir comment je l'ai décoré. Et la deuxième recette c'est des petits nids meringués, donc aussi à base de ganache. Donc on a fait la chasse aux œufs ce matin avec les enfants, donc ils étaient bien éclatés et tout. Voilà, c'était vraiment une très belle ambiance. Ça fait toujours plaisir aux enfants et donc on veut toujours leur faire plaisir. Donc sans trop tarder, je vous laisse avec les deux recettes que j'ai préparées pour cette occasion et je vous laisse aussi avec la vidéo de la chasse aux œufs. Let's go! نسأل المقادير. نحتاج 200 غرام فرينة، 200 غرام زبدة، 200 غرام شوكولاتة، 180 غرام سكر، 4 بيضات وساشي خميرة كيميائية. Donc بالنسبة للبريباراسيون دو لا جينواز، donc on commence par séparer les jaune d'œufs. donc باش نبداو نفرقوا الاصفر نتاع البيضة ونحطوه على في un grand saladier pour le travailler par la suite. On ajoute le sucre au jaune d'œuf et on fouette à l'aide d'un batteur électrique pour les blanchir et obtenir un mélange moisseux. Donc كيف ما قلت لهنا on va ajouter معناتها باش نزيدو السكر للاصفر نتاع البيضة وباش نخلطوه بالخلاط الكهربائي حتى يولي اللون نتاعهم ابيض. Dans un saladier, on verse le chocolat et le beurre et on fait fondre le tout doucement au micro-ondes en remuant régulièrement. دونك باش نخلطوا الزبده مع الشوكولاته ونحطوهم في الميكرووند باش يذوبوا ونبداو نخلطوا بشويه بشويه ونعاودوا ندخلوهم للميكرووند حتى كي يذوب الخليط كامل On ajoute par la suite le mélange de chocolat et beurre refroidi à notre mélange qu'on a préparé. Donc là باش نزيدوا الميلانج الخليط نتاع الشوكولاته والزبده على الاصفر نتاع الخليط نتاع الاصفر نتاع العظمه ونخلطوا الكل مع بعض. Donc on mélange tout ensemble jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Donc par la suite on vient de tamiser la farine et la levure chimique sur le mélange. Donc باش نخلطوا الفرينه مع نغربوا الفرينه مع الخميره الكيميائيه على الخليط بتاعنا et on mélange tout jusqu'à avoir une pâte homogène. ونخلطوا كل شيء حتى كي تجي عندنا خليط متجانس. On vient par la suite monter les blancs en neige. Donc باش نخدموا الابيض نتاع البيضه حتى كي نطلعوه ويولي كيما الثلج. On ajoute le blanc d'œuf à la préparation précédente, puis on mélange délicatement. Donc là خلطنا الخليط تاع الابيض البيضه وخلطناها مع الخليط السابق ونبداو نحركوا بشويه بشويه حتى كي نتحصلوا على خليط متجانس. On verse la pâte dans un moule beurré, puis on préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne environ 50 à 1 heure, 50 minutes à 1 heure. Donc لهنا حطينا صبينا الخليط نتاعنا في المول في القالب اللي ديجا عملت فيه الزبده والفرينه وباش ندخلوها على فور درجه حرارته 180 لمده 50 دقيقه الى ساعه. Donc on passe maintenant à la préparation de notre ganache au chocolat. On aura besoin de 180 g de crème liquide entière. Donc on va verser la crème dans une casserole et par la suite on va ajouter 400 g de chocolat. Donc on fait fondre le tout sur feu doux sans cesser de mélanger. باش نخلطوا الكريمه السائله مع الشوكولاته اللي عندنا ونخليوها فوق النار تذوب على نار هاديه ونبداو نخلطوا
On ajoute le beurre et on mélange. Donc par la suite, on réserve la ganache dans un saladier, puis on filme et on laisse refroidir au frigo. Donc là زدت الزبدة اللي عندي donc خلطها من بعد باش نحطو في ان saladier في صحفة ونغطيه بالفيلم alimentaire ونخليه في الفريجيدير يبرد حكاية نص ساعة. Donc une fois notre gâteau est totalement refroidi, on passe maintenant au montage. Donc on commence par retirer le chapeau du gâteau pour avoir une surface plate. Par la suite, on découpe le gâteau en 3 disques de même épaisseur. Donc بعد ما بردنا الجاتو تاعنا باش نحيو البارتي الفوقانيه دونك لو شابو باش تبقى لنا من الفوق مسطحه ومن بعد نقصوا الجاتو تاعنا على ثلاثه بارتيات يكونوا متقادين. On sort la ganache du frigo et on la retravaille rapidement. Donc خرجنا بعد ما خرجنا الجاناش نتاعنا من الفريجيدير نحركوها ونخدموها شويه باش تجينا سهله في التطبيق. Pour le montage, on place un premier disque au milieu d'un plateau de présentation. On dépose par la suite une couche de ganache qu'on a répartie sans oublier les bords. Donc نبداو نحطو اول قرص نتاع الجاتو تاعنا في بلاطو تاع تقديم ونحطو من بعد طبقة الأولى متاع الغناش نحطوها وما ننساوش بيان سور الجناب. On dépose ensuite le second disque du gâteau et on le recouvre à nouveau avec une couche de ganache. كيف لهنا لما نعاودو نحطو طبقة ثانية متاع الجاتو ونزيدو نحطو طبقة أخرى من الغناش وما ننساوش الأطراف. Enfin, on dépose le dernier disque du gâteau au chocolat et on vient par la suite recouvrir le gâteau avec la ganache restante en lissant bien les bords. من بعد نكملو نحطو الطبقة الأخرانية متاع الجاتو ونحطو فوقها الغناش اللي بقات لنا دونك نغطيو نصبوها الفوق ونغطيو الجناب دونك نحاولو نخدمو الجناب بالكدا باش نغطيو الأحراف الكل. On réserve le gâteau 30 minutes minimum au frais, puis on vient coller les fingers au chocolat blanche sur tout le contour du gâteau. Donc من بعد ما خليت الجاتو يرتاح 30 دقيقة في الفريجيدير نخرجه ونبدأ نزين فيه بالصوابع الشوكولاتة البيضاء. دونك نحاول نلصق الصوابع على الأحراف متاع الجاتو ومن بعد نتعداو للديكوراسيون. Alors, pour la partie décoration du panier, j'ai besoin de fabriquer les 11 du panier. Donc, pour cela, j'ai besoin d'un papier aluminium que je vais l'enrouler en lui-même jusqu'à avoir un arc. لهنا باش نعمل القفة ولا اليدين متاع القفة دونك باش نشد البابي ألومنيوم ونحاول نطويه حتى شكي نتحصل على تيج على ارك كما تشوفوا في التصويرة من الاخر. Donc ici j'ai choisi la pâte amande, donc vous pouvez choisir la pâte à sucre. Je vais former des boudins assez fins avec la pâte amande, donc les 3 couleurs. Et une fois que j'aurai formé les boudins avec les 3 couleurs, je vais les rassembler ensemble pour former un seul grand boudin que je vais l'enrouler sur lui-même pour former une torsade. كيف ما تشوفوا في الفيديو استعملت عجينة ديال اللوز باش نفورمي بها الضفاير ومن بعد نروليها على هذاك البابي ألومنيوم اللي عملته. تنجموا تستعملوا عجينة السكر معناتها الباتا سكر في عوض الباتا موند. Par la suite, j'ai mis des cordons comme ça sur les extrémités pour pouvoir renfoncer l'arc sur le gâteau. Donc استعملت les cordons هذوما في les extrémités باش نجم نحط l'arc نتاعي.
On vient par la suite décorer avec les œufs de chocolat. Donc la décoration, ça reste selon votre choix. Vous pouvez ajouter des figurines, des petits lapins, des œufs, donc comme vous voulez. Donc voilà, la première recette est terminée. Je vous laisse avec les photos et on passe tout de suite à la deuxième préparation et la deuxième recette. La deuxième recette, c'est toujours sur le thème de Pâques. Donc ce sont des petits nids meringués avec une ganache au chocolat. Donc passons tout de suite à la liste des ingrédients. بالنسبة للمورانج نحتاج 190 غرام سكر، 95 غرام أبيض بيض وإلا 3 أبيض بيض وشوية نوى كوكو. On commence par verser les blancs d'œufs dans le bol du robot et on l'aimente en neige à l'aide du fouet du robot. اول حاجه نبداو بها هي نحطوا بياض البيض في الصلاديه نتاع الخلاط الكهربائي ونبداو نخدموا فيه حتى كي يولي ابيض كيما بياض الثلج. Lorsque le mélange devient bien mousseux, donc on commence à ajouter le sucre petit à petit. من بعد ما ولا الخليط ابيض نبداو نزيدو في السكر بشويه بشويه حتى كي نتحصلوا على خليط متجانس. On réserve la meringue dans une poche munie d'une douille sous forme d'étoile, puis on poche les nids sur un plateau recouvert de papier cuisson. Donc كيف ما تشوفوا لهنا قاعده بعد ما عبيت الميلانج نتاعي حطيته في جيب حلواني واخترت الدوي تكون على شكل نجمه، نبدا نشكل في الاعشاش نتاعي على بلاطو bien sûr من بعد ما حطيت البابي cuisson. Et pour la méthode, on commence tout d'abord par former un cercle pour la base, puis on remonte doucement sur les bords en laissant un creux au centre. كيف ما قلت لكم نبداو بالنسبه للطريقه نبداو اول حاجه نعملوا دائرات باش نكونوا بها القاعده اللوطانيه ومن بعد نبداو نطلعوا بشويه بشويه وحنا نفورميو في العش نتاعنا ونخليو فراغ في الوسط. Et avant de les enfourner, on va mettre sur les bords un tout petit peu de noix de coco. Voilà, قبل ما ندخلوها للفور نحطوا على جناب شويه noix de coco. Donc par la suite, on va l'enfourner pendant 1h10 à 100 degrés. Donc ندخلوها للفور على درجة حرارة 100 درجة لمدة ساعة و10 دقائق. On prépare par la suite la ganache au chocolat, donc comme on a fait pour la première recette, sauf que les ingrédients ça change un peu. Donc ici on a besoin de 90 g de chocolat, 100 g de crème liquide entière et 10 g de beurre. Donc باش نبداو نحضروا الغناش نتاعنا كيف ما عملناها قبيله في الروسيت الاولى. لهنا باش نحتاجوا ل 90 غرام شوكولاته، 110 غرامات كريم سائله و10 غرامات زبده. دونك اول حاجه نبداو بها هي نحطوا الكريمه مع الشوكولاته نخليهم يغليوا على نار هاديه ونخلطوا حتى كي نتحصلوا على خليط متجانس. دونك on commence par fondre le chocolat avec la crème liquide sur feu doux sans cesser de remuer. Par la suite, on va ajouter les 10 g de beurre. من بعد ما خرجت لي مورانغ نتاعي وخليتهم يبردوا ويرتاحوا لمده ساعه. دونك جو كومونس بار لا سويت نعمرهم بالغاناش نتاعي. دونك نحط الغاناش كونتيتي صغيره في وسط لو ترو اللي خليته ونكمل حتى كي توفي لي لا كونتيتي. بالنسبه للتزيين اخترت دي زو او سكر. vous pouvez faire aussi ajouter des œufs au chocolat. Donc vous avez le choix pour la décoration. Et voilà, on arrive à la fin de notre recette. Donc voilà le résultat final de ma préparation pour les nids meringués avec la ganache au chocolat et décoré avec les œufs au sucre. Donc et là vous voyez le panier au chocolat, donc le gâteau sous forme de panier à base de ganache aussi. Ce sont deux recettes très gourmandes et surtout ça fait plaisir aux enfants au niveau de la décoration.
Là, on a fini de cacher les œufs. On va chercher les enfants et on va commencer la chasse aux œufs. Chut. Allez les enfants, attendez, stop. Chacun prépare son panier. Maman, il est là notre panier. D'accord, pour fermer les yeux. Après, Pas tricher, on va attendre Sophia. D'accord. les autres, Allez, donc tout le monde est prêt. Attends, stop. On va compter jusqu'à 3. Et au bout de 3, Sophia, on ferme les yeux. Et au bout de 3, vous allez commencer la chasse aux œufs. Et celui qui ramasse le plus des œufs sera le gagnant. On va ouvrir les yeux. Oui, ferme les yeux. 1, 2 et 3. C'est parti. Allez, Ali, t'as trouvé. Maya. Cherchez bien, doucement, attention. Allez, Quatre, 5. Tout le monde se concentre avec Sophia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 et 23. Sophia, elle a 23. Alors, non, allez, on va compter Maya maintenant. Non, tu mets dans le panier. Comme ça. 1, 2, 3, 4. « 23, 24, 25 et 26. D'accord. 23, Sophia, 26. Et toi, allez, maintenant, allez, tu commences. On sait pas. On sait pas. 1, 2, 3, 4. 24, 25. Oh, il a gagné! 27. Et 28. Donc, Ali 28, Maya 26 et Sophia 23. Et le gagnant, c'est... allez. Et la deuxième, c'est qui? C'est Maya sur le Et la podium. troisième dans le podium, c'est qui? Sophia, bravo. On entend les cloches de Pâques. نوصلوا أعزائي إلى نهاية الفيديو. نتمنى أن الوصفات متاع اليوم عجبتكم وسورتو الامبيونس اللي عملتها عجبتكم زادا. سي سي لو كا نيزيتي با على لايكي لا فيديو. كانكم جديدين على القناة ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو أخرى. من هنا الوقت نقول لكم بسلامة.